Hello! Good afternoon everyone! Kumusta kayo? Ayaten nga kakabsat. Naimbag ti Diyos kan kanayon nga naimbag. Uray kadagiti panawen nga kaslang saan nga naimbag ti Diyos, kaskas di nga naimbag ti Diyos. Maraydayaw ti Apo. Tinapalabas nga lawas, we have discussed about the incarnation of our Lord Jesus Christ. And today we're going to discuss about the biblical names and titles of Jesus Christ. So, kumusta dagiti assignment yo? Kakabsat, inarami yo metlang an anak. I hope nga inarami yo dagiti nga assignment. So, adada adu nabaknang unang informasyon nga maadal tayo ita, may papantiki na siya sino. Ken dagiti aramid ni Apo Jesus, manipod iti panangadal tayo kadagiti nagnagan ken titulo nga naited ken kuana. So that's what we're going to discuss for today. The first name that was given to Jesus is Adam. We can read that in 1 Corinthians 15:45. Iti Ilocano Bible kaso iti kunana. Kastamet nga adda anay surat, ti umuna nga tao ni Adan, imay nagbalin a kararwa si bibiyag, ngem ti maudi nga Adan, nagbalin a maysa nga espiritu a mamabiyag. So ti maudi nga Adan, iso dayta ni Apo Jesus. The second name is Advocate. 1 John 2 verse 1. Anak ko adung dungwek, isurat ko kada kayo dagitoy abambanag tapno di kay kumaagbasol. Ket no addan to siya sino man ang makabasol, adaan tayo ti mangibabaet iti ama, nga isu ni Jesucristo analinteg. Isu ti mangibabaet kada tayo iti ama. The third name is Almighty. Revelation chapter 1 verse 8. Siya ti Alpha ken ti Omega kuna ni Apo Diyos. Ti adda ita ken ti adda idi ken ti umayto ti manakabalin amin. Manakabalin amin. Ket na nga sa wen awan apulos ti saan na nga kabailan. The fourth name is Amen. Revelation chapter 3 verse 4. Ket isurat mo iti anghel ti iglesia sa di Laodicea, dagitoy abambanag kunati amen. Ti mamaniknek a matalik ka na pudno, ti puon ti pinaraswa ti Diyos. Amen. The angel of the Lord. Genesis 6:7. Ket ti anghel ni Jehovah. Kita tayo jay nga amin nga imbagana nga balikas nga ti anghel ni Jehovah that pertains to our Lord Jesus Christ. Next one is anointed. Psalm chapter 2 verse 2. Dagiti arari ditoy daga pabilgenda dagiti bagida metlaeng ken dagiti turayen agpipin na tegda. Maibusor ken Jehovah ken maibusor met iti pinulutan a kunkunada. Pinulutan na. Next one is apostle. Hebrews 3 verse 1. Gapuna kakabsat asa santo a mairaman iti panakaawis a nailangitan. Panpanunuten nyo ti apostol ken ti kangatuan apadi ti pamati tayo nga isu ni Jesus. Apostol. Author. Hebrews 12 verse 2. Akit kitaan tayo ni Jesus, a pangulo ken mangtungpal ti pamati, isu agapu itiragu anay kabil iti sangwanan na, nibturan na ti krus, ngayon waksina ti bain, ket nagtugaw iti makanawan ti trono ti Diyos. Pangulo, isu ti pangulo, ken mangtungpal ti pamati. Alpha. Revelation chapter 1 verse 8 and chapter 21 verse 6. Siya ti Alpha ken ti Omega. Siya ti Alpha kunani Apo Jesus ti pangrugyan ken panungpalan. Babe.
Luke 2 verse 16. Ket idi nakita dan, in pakaamuda ti damag anay sao kadakwada, maipanggep itoy nga ubing. Ubing. Beginning of creation, Revelation 3 verse 14. Ket isurat mo, ti anghel ti iglesia sa di Laodicea, dagitoy abanbanag, kunani amen. Ti mamaneknek, amatalek kinapudno, ti puon ti pinarswa ti Diyos. Puon ti pinarswa ti Diyos. Begotten of the Father, John 1:14. Ket daydi a verbo nagbalin alasag, ket nakipagyan kada tayo, ket nakita mi ti dayag na, akasla ti dayag, ti bugbugtong anak ti ama. Napno ti parabor ken pudno, bugbugtong nga anak ti ama. Beloved, Ephesians 1:6. Tapno pakaidayawan ti dayag ti parabor na, ngayon parabor na kada tayo, iti ay ayaten na nga anak. Bishop 1 Peter 2:25. Tada kayo nayaw awan kayo idi akas karigiti karnero, ngem ita nagsubli kayo iti pastor ken obispo dagiti karkararwayo. Iso ti obispo dagiti karkararwa tayo. Blessed. 1 Timothy 6:15. Isu ngayon ton aldaw na, iparangarang to ti bendito, ken may maysa ama nakabalin, ari dagiti ar-ari, ken apo dagiti ap-apo, tejay sao nga bendito. Isu ti title nga naited ken kuana ditoy, numampay makita tayo nga, manakabalin amin, ari dagiti ar-ari, ken apo dagiti ap-apo, naited dagijay nga nagan ni Apo Jesus. Bronze. Next name is Bronze. Zechariah chapter 3 verse 8. Timudem itaw Josue akangatuan na padi. Sika ken dagiti kaduam ngagtutugaw iti sangom. Ta isuda dagiti lalaki a maipaay a pagilasinan. Taadtoy yagkunto ti adipen ko a saringit. Bronze. Ilocano na ket saringit. Brazen serpent, John 3:14. Ketno kasano ti panangibayog ni Moses si uleg ijay letang kastamet a masapul at ti anak ti tao maibayog. So dayjay sinan uleg nga swer nga naibayog ijay letang idi nga kagagaten ti uleg dagiti aming Israelitas nga siya sino man nga kagaten ti uleg ket makita na dayjay na ibayog nga sinan uleg nga swer isuket saan nga matay. So kasya met kani Apo Jesus ti panakailansa na ijay cross ibayog isuna ket uray siya sino man nga napno iti basol gita ti basol saan nga matay inton kumita ket agpamati ken kuana. Bridegroom, isuti maawagan nobyo ti iglesia. Datayo nga mamati, isuti nobyo tayo, ket adanto maramid nga dakkel unay abu dayjay langit, inton umay ket alaen na tayo. Praise the Lord. The next title that was given to Jesus is Bright Morning Star. Revelation 22, verse 16. Siyak tinaranyag, siyak tibagak kuna ni Apo Jesus. So isu tinaranyag unay nga bagak. He is also called carpenter. Mark chapter 6 verse 3. Alawagi. Hindi nga kalpasan nga natay ni Amana isuti nangala karagijay nga trabaho ni Amana. Christ, Matthew 1:16. Ni Jesus amanagan Kristo. Cornerstone, that's one of the title given to Jesus Christ. Ni Kristo isumetlaeng ti batu anang nangruna iti iking.
The other version kunana ket batu apasuli. Deliverer, Romans 1 verse 26. Iti kasta amin nga Israel may salakan to kas iti naisurat agapunto ijasyon ti manglukat. Door of the shepherd, John 10 verse 17. Pudno ko nakada kayo, siyak tirwangan dagiti karnero. Isu tirwangan dagiti karnero. Emmanuel, Matthew 1 verse 23. Emmanuel kayat na nga sawen ti Diyos adda kada tayo. Express image of God, Hebrew 1:3. Isu tiranyag ti dayagna, napaypayso aladawan ti kinadyos na. Father of eternity, Isaiah chapter 9 verse 6. So makita tayo dito dagiti nagan ana ited kani Apo Jesus, nakaskas daaw, mamagbaga, man nakabali na Diyos, Prinsipe ti Kapya, agnanayon nga ama, isu ti agnanayon nga ama. Another title that was given to him is Fountain, Zechariah 13 verse 1. Diyay makita tayo, mabasa tayo ti panagkunana nga isu ti ubog a silulukat. Praise the Lord. San lang a silulukat, ngem saan apulus nga matyanan nga ubog. Friend of sinners, Matthew 11 verse 19. Isu nawagan iti pagayam dagiti agsingsingir ti buwis, ken managbasol. Uray, anya pa'y akinadakes ti maysa nga tao ay ayaten ni Apo Jesus. May bilang nga pagayam dagiti amin nga managbasol. So naawagan iti Diyos. Mutayo dayjay very familiar verse iti 1:1. Idi punganay adda ti verbo ket ti verbo adda iti Diyos ket ti verbo isu Diyos. He is called guide. Psalm 48 verse 14. Kita tayo dito nga isu ti mangiturong. So ti mangiturong kanya tayo no di tay ammo ti apagisu nga dalan kina pagisu nga ramiden. Isu ti mangiturong kada tayo. Head of the church, Colossians 1:18. Ket isu ti ulo ti bagi kayat nasa wen ti iglesia. Isu ti ulo ti iglesia. Datayo nga mamati. He is also called our high priest. Kangatuan apadi ti pamati tayo nga isu ni Jesus. Mutayo nga ti kangatuan apadi isu ti mangibabaet kanya tayo iti ama ket dayta ti aramiden ni Apo Jesus ibabaet na tayo iti ama. Another title that was given to him is I am, siya kunana. John 6:35 kuna ni Apo Jesus, siya ti tinapay ti biag. Ti John chapter 9 verse 5 kunana siya ti silaw ti lubong. Chapter 10 verse 11 in the book of John, isu ti naimbag nga pastor. John 10 verse 9, isu ti ruwangan. John 11:25, kunana nga siya ti panagungar ken ti biag. John 15 verse 1, isu ti pudno apuon ti ubas. John 14 verse 6, isu ti dalan. Praise the Lord. Nawagan pa isu na iti Huba, Isaiah 40 verse 3. Titimek ti may sangagpukpukaw, isaganayo ti letang, ti dalan ni Huba. King of Israel. Basa tayo dito iti Matthew 27 verse 42. Ari ti Israel. Revelation 17:14 and 19:16. Isu ti ari dagiti ari. Nawagan pa isu na iti Kordero ti Diyos, Lamb of God. John 1:29. Adtoy ti Kordero ti Diyos. Lion of the tribe of Judah.
Revelation chapter 5 verse 5. Isu ti Leon ti tribu ti Huda. Nawagan isu na iti ari dagiti ar-ari ken apu dagiti apu naminado nga nakita tayo deta. Ado nga versikulo ti mangipaneknek. Revelation 19:16. May sa kadagijay nga mangibaga kanya tayo nga isu ti apu dagiti apu. He's also our mediator. Tamay maysa ti Dios ken may maysa ti mangibabait iti Dios kadagiti tao isu ni Apo Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5. He's called Messiah. John 1:41. Isu nawagan iti Mesias. Isaiah chapter 9 verse 6. Makita tayo dito nga ti title nga naited ken kuana ket man nakabalin a Dios. Awan apulos ti narigat ken kuana. Minister Hebrews 8 verse 2. Ministro. Nazarene Mark 1:24. Nanay ket ni Jesus a Nazareno. Only begotten Son. John 1:18. Bugbugtong nga anak. He's also called physician. Ngem ni na yun ket greatest physician. Isuti kadakkelan nga mangagas. He's called Prince. Acts 3:15. Prinsipe ti biyag. He's also called prophet. Acts 3:22. Mamadtu. Amuna dagiti so amin nga bambanag. He is our propitiation. Kitain tayo jay 1 John 2 verse 2 kunana isu ti daton. Amay paay kadagiti basbasol. Power of God. 1 Corinthians 1:24. Ni Kristo kenti panakabalin ti Dios. Ni Kristo isu ti panakabalin ti Dios. He is our priest. Hebrews 4:14. Padi. He is Rabbi. John 3 verse 2. Ni Nicodemus ket inawagan na iti manursuro. Uray ni Judas iti Matthew 26:25. Uray pay ni Mary Magdalene iti John 20 verse 16. Rabboni kunana iti Hebrew word nga kayat nga sawen manursuro. He is our ransom. 1 Timothy chapter 2 verse 6. Isu anang ted ti bagina asubot a para kada tayo. Redeemer. Isaiah 59 verse 20. Isu ti manubot tayo. He is our refuge. Isaiah 25 verse 4. Pagkamangan, kadagiti amin na panawen, amin na pasamak sa dinuman a lugar ti tayo, mabalin tayo ti agkamang kenkwana. He is our righteousness. Jeremiah 23 verse 6. Ti kinalintig tayo. Adda kini Apo Jesus. Inawat tayo ni Apo Jesus. Ramiden na dagiti biyag tayo nalintig. He is our rock. Deuteronomy 32 verse 15. Batu asalakan na. Root of David. Revelation 22 verse 16. Siyak ti kapuunan ken kapututan ni David. Rose of Sharon. Song of Solomon chapter 2 verse 1. May saak a rosa ti Saron. May sa alirio dagiti tanap. Savior, Luke 1:47. Manangis sa lakan. Luke 2 verse 11, I should say. John 4:42. Manangis sa lakan iti lubong. Seed of David, 2 Timothy chapter 2 verse 8. Laglagipem ni Jesucristo a kapuunan ni David. Shepherd, 1 Peter 5 verse 4. Katanukan a pastor. Unanay itoy. Hebrews 13 verse 20. Dakkel a pastor dagiti karnero. John 10:11 and 14.
Siya tinaimbag a pastor. Tinaimbag a pastor, ited na ti biag na gapu kadagiti karnero na. Psalm 23 verse 1, kananay jay, ni Jehovah isu ti pastor ko. Isu ti pastor tayo ni Apo Jesus. Son of David. Matthew 9:27, anak ni David. Kuna dagiti dua abulse, kag pukpukaw da anak ni David. Kunada kini Apo Jesus. Matthew 15 verse 22, Apo, anak ni David, ti anak ko a babae maparigat unay iti sairo. Matthew 21 verse 9, Hosanna, anak ni David, impukaw dagiti suamin asimurot kenkwana ijay Jerusalem. He's also called the Son of God. Matthew 4 verse 3 and 6, anak ti Diyos. Sika, anak ti Diyos, kunaday jay demonyo. Son of Man, dado nga reference na detoy anak ti tao, may sakadagiti kaaduan na reference tayo, detoy nga title ni Apo Jesus. Matthew chapter 9 verse 6, 17 verse 9, 17 verse 22, chapter 18 verse 11, chapter 20 verse 28, and chapter 19 verse 28. Son of Mary. Also Son of the Most High. Luke 1:32. Anak ti kangatuan. Awagan pa isuna iti stone. Matthew 21:42. Batu nga imbeleng dagiti managaramid ti balay isumetlaeng ti maaramid a batu a pasuli. Tay mo na itatay nga nakita tayo ket batu iti iking. Ana. He is also called the Son of Righteousness. Malakay chapter 4 verse 2. Ti init ti kinalinteg. Ito'y makita tayo nga naawagan isuna iti teacher or master manursuro kahit nga sa wen. Matthew 26 verse 18. Another title is Wonderful. Isaiah chapter 9 verse 6. Nakaskas daw. Is also called the wisdom of God. 1 Corinthians 1:24. Kinasirib ti Diyos iso ni Kristo. He is called vine. John 15 verse 5. Siak ti ubas sa kayo dagiti santak ko. Praise the Lord. Makita tayo dito'y dagiti nagnagan nga naited ken ni Apo Jesus. Dagiti titles nga naited ken kuana. Ket dito'y adda unay nga ipakita na kanya tayo ti kinasya sino ni Apo Jesus. Anyada dagitoy nga kinasya sino na. Anyada dagiti inaramid na ang paay kada tayo. Ken dagiti aramidan nan tupay a maipaay kada tayo. Hallelujah! He is really a wonderful Savior. Sapay kumata dagitoy nga titles nagnagan nga naited ken ni Apo Jesus. Iti panangadal tayo nagtimik ti Apo kanya tayo nga naisingsingayan unay. It is really my prayer nga adapay nga gayat tayo ken kuana, adapay nga agtalek tayo ken kuana, nga isuti manubot ken mangisalakan tayo. Ket ayaten tayo, agserbi tayo nga napudno ken kuana. Amen. So that's the end of our lesson. And your assignment is how can you prove the humanity of Jesus Christ with the reference? I hope you will search also, research. Anyaman dagiti mangipaniknik iti kinatao ni Apo Jesus. God bless everyone.